Kublai yapi baro ki bapet ya kani ka program ka jongi mentah kesengi. Hakani ka kenti ka mentah ngidon kendiat ya ka jingi kren ya peliu jumut habai dei bat kiso jong gi job hakaliang jong ka jingi lakai arangi paidien syaka san postnem jong ka jingyo ya la ka jong ka jela ka bapura. Kumba ka pangprang hi jong ni ka jing raki ya ka jing dap san postnem jong ka jela ka long appreciating the past, celebrating the present, but inspiring the future. Ngi so comment shika day hangni ba ngi don lang bat ngi ya working president ka Meghalaya State Olympic Association iba John F Karsiang ko blejbon ba halor ka jing kloy ban plaipor ka jongpi ban ya don benta hagni ka program ka bangi nya pli jingmut ngi nya theri tai khendiat chapang kiso ibalami pau hagi san post nem jong ka jingyo ya ka jela ka bopura. Kumjuru ngidon ya iba Benning Star Lingkhoi tarai ngim dadon kam ban pen itu tani I bat barok mapi ki ba pilatep bau dei we ni kinong mare marathon ubla paunam badu bula mi khamaru yala kari hagi bubun ki jinge ko pe mare banang taru ngidon ya iba ailat ki kenta ibalong we na ki samla nongila kai football ubla mi khamat teng ru ya ki India haga kedan jong ke sub junior bat junior pat kumta ter ngapriang sobha lang ye piru bro arngut jagani ke program halo ke jinge platform ke jongpi ba finya don ti ba ladangi ye shim kat kum ka phang pedeng ka ba ka sarkar jela ka lab mai phang ban rakhi ya kani ka san postnem ladangi ye pha sha ka minor ba kum working president kai ke ba fi don ban ai kindiat sipang ka minor jong kita kiso but jingjob kaba kita ginong ile kai gi bopona kila wanra hagini kisan postne ba te nga so ban ong ba nko nga nga so ban ai kublai kilbok snap tmai busuk ya baro ki ban pej ngani ka program jingi ai kublai phi ba phia pelong ngi ngani ka jingkren nga so ru ban ai kublai ngi don lengkat lang beki noi ala kai ki nong kilan met ki bala don ha ka jela kai por ke bakham menchua but ngasudon bok ban dalang bat ki mo kede ke buram ban ya kendu ban ya dalang bat ki kulai phi borar ngut bailat ba dipa bening te ngaso ban ong haba phi phai ya gani ka phang ka ngada strat ba ka phang jo ji kren ka long ka menor ka menta bat kalawi te ngaso ban ong ba la phai shadin menchua ladangi pej wat nakaliang sarkar ka kampadan ka department menchua ki ong tang ka sel kadon ka sports cell hapok education department bi de namar hakata ka por kadang dunam de tang hangi borok we gari India kadi tang hadien hakikat tu anis nam ki arpos nam menchua bak sedang mi kani ka department pak mo sadon laujong de ka ki officer ki katuan ni ginong trai te kasastang ban ya ji keren te ngaso ban ong ba ladang aphai sedien ngahap ban syero ngahap ban syu ai kublei kerpang ya baro lor kini argot kibadan ni kidang bon skiwi kino ila kajungi don ru ki bala mo la khlat kum sim juki dang shen ngi yo I ke tu ki khlat juki ti perlok te ngaso ban ong ba ai kublei kerpang ki namar ki layak sa ha ke jing bam don I lesi gini kin siap keren ni kata ngangai iba ha ka menor menchua kamot ngiu iba ka debe ka jing duki doyap jongki chiba ngambasi ban ong kata namar ba mo te ki longyeng stom ni ndege ka passion mo ki ong parang kamu ka jing terang ban long uba tebet tam ban poi sejrong kamu ki trai minat ya kata mo kim you slap u kasngi gini katai kitur te laban ong bakar don ke jingdon bok kendiat kan soi hang ni hang tai hakaba ki sya jit hagi klop kilap ki rang kesai ki ba kham kerpang ki kit ya ka ba ya ka jinglit josep ki nang ta ki komta kan ki wat ki lenti halai bor la jong mo kam simdan ka policy hak tak por namar ko ong pi wat ka sport apo jelam Meghalaya sedang di sel de apo ka education department te ngaso ban ong ba ladangi kita kilong ki jing ke ba ngaso ban lengba kan ni ka jing ya keren nga kwa ban ai kublai kerpang mar mla ka por kam sia nya jer keteng di boro dalor kini ki rang kesagi jong ka jai bri bidan nang ni anu seki we boro ki badan bagi bala khlat ngaso ban ai kublai kerpang yaki mo kan ni jing dap san post nem jong ka jela ngin kan mau yaki
ya kita ki belalik namar kila ya le kila ya poi sakamat ha ka jing bom don ai ru ya tengah pai pat sekani ka mentah pat ka bamut bangi hap sengap ya kini kirang ba ki bela ya kata ka jing ya ki kita ki jing stom gi biglap niyo i hang haneng harum ba ki bon ki jing mo di lada pi ong ba mo ki noi la kai nasha ki tan kendong jong kecela lada lap ya ki lada mdon ba bekersian ya kata ka ying ka sa ka bai wa ying ka bai bam ka nadong sedong ka school hai iban le ti gamut ka pulom lo kata ti ngasobat ong ba hakani ka present situation mata ngaso ba ai kublei ru kerpang ya ka executive ya ka Meghalaya State Olympic ki khot baro ki balai shim kya ngilai shim kya la ya thir ya ta jur ba bat ka wei ka ba lala ban ketik jingmut ya ka sarkar kadai ka tu ka jing wan jong ka tu ka South Asian Games mo ha ka ba to ha itu por ru ka mi ka challenge ba ngi yo tangkumba pratli ki jilak kai kat ba ka sam ka penyelak kai palat arfly tli ki jilak kai te mo bon kirang ba pos ketret kila mi ki jingkli kulo fi priang tang pratli dan lai syong lai thir tai gani salap ba pleng pratli ru da kasai ladaki Assam Rifle kim ai ka ladaki Assam Rifle kim ai stadium ngimdan jakai le kai mo ha bukut ki one inspection na ka Olympic kilap bagate ka ai namanta ka wushu ngakan mau da sosan namanta ka boxing kyong dan kam ka jaka kumpul ni katai mo ka stadium gadi ban long ka ta rukom baka feel of play kan long ka babiang ha ka bidi bat ka taekwondo hang turu ngi kan du jinge hang nu ban ai pikan mau ka ka bajai ka badminton kala mi ji khruit tat hadu baka sokar ko ongin boycott no ai ni South Asian Game tigidi long ki jinge ba wat tang pratliru ngila sem ki jinge ka bakrau te nga soban ai kublei baka sarkar tu por kala sim mi karai kila ya shong bat ka Meghalaya State Olympic ai kublei ki khot baro jong Meghalaya State Olympic ka ba kila sim mi karai nama kami ke jengkeli kumnu asam la ban le kumni baling ngim la le ti ngi jubab na kaliang jungi te kolomba asam tu la host National Games te ha ka jela no lam mingi seni ka not east ka de ka Manipur ka benengkong ka ba host ka National Games ka ba ar de ka Assam ha warjar nyau Manipur di 1999 ha padeng ka thama jungki le no ki plong ka National Game le si ni girang ba ki lai sim tangi ngi pa ya don tu por te kini kilong ki ba ka ba menta ka hikai yingi lada habang ong hikai yingi kumon ngi hap ru pun bisyar punya ngajukran ha ki wi rensan to ka National Game ka lalong hapo Manipur kilayo ka infrastructure handrai ka simpor pa ki palat suppose na man say Olympian dangsyan gami Amerikom teto ko bleba in saya pui gitu ki pang ke fi lai tiba bening lada ngi pai syak menor kom unong ilakai kai ga bofidon ban pen paulem nakaliang ko jungpi haga athletics ningkong nga ngaso ban ai ngu yo ble sya ba ngilong kumne gumbang ngilong mentang idon kamet ko chimba kya warla kane ko prathai kalong kumne tok ba gumbang ni yakren no ispang ka menor ka bala mensuangan batai hapor ba kejing sedang gejonga kalong kumari la batai i presiden kulai sibun ya ki kintin ba pila batai bat i ba sebong rumju isi aja keren kepon kapor adu bang adang sedang ilek kai haki kendai pun riu kadang long tang uno ap masih kelong ke ba sisai ke bangin tur sak prang le bengin yat namar ngimdon lat don lenti haki ti por bon ki jing bang ngimat re ngai ngo yo blai ba pli galat ba ngilong kumne kumbang ngalong mentah handai kajing yu i gejunga ikini ki san phosnem bat ngi bangin rakhero ikini kajing dap san phosnem haki ki por ki bala adep bala gidon kita jing handai kelong kajing tristom pat ka hoj ke Meghalaya ro ka herap pot ya kata bala ki jing rap ki ba mensuang yang pat yo ki madan ki kumbai ba ila adep ya thu handai ngai haki san phosnem ki bala adep mentang ila yo ki synthetic track te kelong kajing mentoy bat kesyong ha kajing tristom gejongi hi te bat ngi kermen ru nang nei sekhmat ba ngin yo kita kisok kajing job bat kajing tristom rei ngi ai khublei kini ki kubang iba kini ki player ki bala ki tristom na do mensua langi kenduk kajing an rei ngi poi sedo kini ka thong te kalong kajing tristom bat kajing minot kejongi hi
Tito ba ailat ki ba John ba bening kila ai ka jing mai phang ka jong ki ya ka menor jong ka jing la ka e ka bafi don ban rap lam hakum ka ni kapor. Sutanat pengin ya dan mentalang makan nikah program mangin yo ya keren yo peni ya ki besi ki bang ki ong ki menor kila Menor. Ki ka baka jela jong kala ya yo so jong ka haliang jong ka sports dengan subatai niat tengarong la de wehi na pleng bulano senyang ya ka jelahi na ka benta ka mangan sa jit haka national team jong ka sub junior ka junior team football team ka mangin represent sa Germany sa UAE Turkmenistan par ka bangalong po India di kita ki achievement ki bangya ha kini san post nam ka bangang te niat ngan batai lengkot ye ke jing khani ka san post nam ki jing ya lenti jong ka sports mo hang trai ka sport ko kan sim sa tang football ben to ka football nga trai ka ka jing ngau jonga ka jing yo yi jonga ka jing experience jonga ka yo ko ha ki 90s nga sa ko baka football kelas dang hapo ka lengba ka we no ki player klur jongi u ba full moon pertu bula de we player u bala shajiat haka national team atau por de katur kalau pengetik mensiam yang bang ayo snow wala ngam itu yo brio kata kapor ndeng ngal syuk snow tang dari kiot kubur kerteng yo dari kalau pengetik yang apa ngaro ngade benbu yo mau mer la jong bangan poi hakateka ju ka level kuma poi ba full moon de adian kimi kitu ki player ke ba jong state team kim jong ba Agustin berapa mi ke Agustin kar kongor ke jong Richard nong neng ba Cliff nong rom Ulipai ba dancing kila de ki way ba sunes im bla de way ki player ki bala pau hapo ka por bla kentiu ya ka jile ka football ni lembah ki jongki ki jing tristom jongki ba ka football jong iru kan sapau hadu kat ni ba ka ka salong ka way ka sport sapo ka jala ka jongi tenang tangi yo ka bab kamban kentiu ya ka de ka sebrutuk ka bara ya ka sebrutuk ka Saint Anthony's school ha to ka por ba ka job ya ka sebrutuk katu kara ya ka nam jong ka iu jong ka state ka jongi ka jala ka jongi ka ba kabu sendan ya ka jala jongi ka football kumap jong Indian football te nang tu sa khamat kilas dang kanina po ka All India football sa kilas dang ban pet khamat chapang ka jala jongi tem ta ter ka sobruto kilawan how do ka wan ka St John hadien ka government hadien ka wan ka OM Roy ini di tournament ki ba penpau si sana duk sebut ki ba penpau ya ka state ka jongi ka bara ya ka state ka jongi bat nang tu ngilai sa jiet haki sub junior ki junior kata ka maklong hat ko por urokos u malangki u lekini mga ngilai don lang ka pok bet kiwi ngilai don lang ka pok Indian team gitu katur ka di kasnem ka bang ngilai ra ba ya ka nam jong burom jong ka jela jongi ka ba borok khoi ing lapet bahaya ka jela ka jongi ba kumno nakat ko por ke babuan ya ki player ki de nakajala jong kaming khilia kamang edon hak tu imat yak san rungut apok Indian team te ngalong ke ka ba kecing ka achievement ka ba ngide ben so sarong ko hak tu ko por te lara ya ka yuchungi te nang ta ngidon hadien kum tu gilawan bat u rokos u malangki kilapoy sidu ka senior team te ngaru man subatay hindi pi no ngalam misno ya ka senior team nomor ba ngayo no ka hakaju ka por ngayo ya ka appointment jong ka kam but nga sya khot ban Indian team senior team te ngamban si hakat ko por nga haban jien no ka we tengah sujit no ya ka kam tengah sya no bang sya no haka football jong ka ku mencuban rap banyak kini ikti ni pi bangin kamber ko long ba kadihin na kani ka benor jong jing beteng mo lenti ki jong ba full moon nang ta ki players pagajing don jong pi bagi samiru sa ki jong waibor kong ji ki sami ki jong ba Eugene Senling do bat ki ba yai beteng ban yai kiu sa kata ka thong ban ong bagi niyo ban rung ban phong ki jesi jong ka India na kam ta ban mi khmat dito ko bli shibun ka to ki jing ya jing sedang ka jong ya ka jing mai phang bat menta kindiat nginya phai pat sa ki katu ka ni ki jing kren ni ki jing pinsgo na ki katu ka ni ki nongi le kai ki bla mi khmat bat ki bla pau jong ka jela to nginya phai sa ka ni ki jing kren jong ki players Nala shi himenta kini jila kickboxing la kumba kat sans ne me hapo gijing lam jo iko jonga sadu nek suciang but hapo gijing kmilanti jong kami klias kickboxing asian
Ngali yo sementah ki bersan berpair kum state level, regional level, national level, but international level. But ngali job bun cricket kama. House nem arja khat saw ter ngali yo ben sementah hakir bersan berpair kum ka world championship. Haki world cup tournament ka balong kum ka balong hapo Italy, Ireland, Hungary, Turkey, Nepal, Russia, but hapo di India kumju. Terhasim kini ke kabu kalat ban ai kubli ya pi ya ke jingdap san posnem ke jela Meghalaya. Bat nak kerpat ya ke sarkar bakhan kampet bat kentiu ya ki ba e-sport kamtam ya gino le kai. Bahkan penteri kam nak keluar ya ke sport policy bahkan lo ke jimentoy yang ni player mengilak benang tresitom. Dah ke baka ai gini gilat kelenti kamtam ha ke jing politik bahkan yarap haka lat yo kam yo jam bat kum juru haki award kum ki incentive ki bejob haki national medal bat international medal kermen bagani jing ai musim bagani jing rap kan ai musim susu mengilak mentres kom bat merat kadam ke burom ya ke jelah ibar okoi kum kadang helakai nglayo pun ki jing kai kum na Meghalaya Basketball Association Katililang Basketball Academy mat ka Shillong Abad. Yang bentang ada pada kajing pedebet kum ka coach na ka Shillong aji kai jo kasai NIS ke Badolah Bangalore. Ngalayo ban mi kemai ke jela habun ki insan kum na nationals mat ngala jula ka ru ki clubs jo ka Mizoram mat ka Sikkim. Bang la ban yo bun ki medals haki tournament bun. Mentah ki ki Arsenal ka klam yo ala ban le kun shabab. Tambang ayah practice, bat nang interest hitam, ringkat kerjaan mesin jadi coach, bat ke association group. Tinggal kemen no ba undi uklam jempang COVID-19, unkut no kena menginyop yang kita kalat, menginyop beriak kasyabah. Tinggal semua yang kalat, bana aku beli kerja dap sampus nam, jauh jalan Meghalaya. Bat tinggal kemen muka sarkar kenang petha, kenang kentium, bat aja ngiram yang kino ngelakai. Paling ba kerja menteri, kam joka sports policy, kenaan mesin yang kino ngelakai. Banangi trish tom shushu nomor ba bun kilat klinti habede ba kakam ke jam ke poli puthi pad haba kumno gi nyali da ka shaba kadan lo thaka Ti mentan ilayo ya ketu ka jingkren na u hamisha na suyam matkumju dai larihun warjri ki belong ki arnut kino ilakai way bade ha kickboxing padi way padi de hagaliang ka basketball par kila penpau ya ka ke jing badi ka jing snow ka jongki but nakan lingba ka tu ka jing penpau ka jongki ki kwa ba nakaliang ka sarkar jelahi kandon bakan le lem nakamata ban yarap haga ban kentiu hag ya ka kamile kai ka jongki ti mentanginya pipe yang saskowi pat ke benta jong jing kren bat ka ta galong ka bangin rakhi ya kani ka sngi jong ka san post nem ha ka ba iba ngan pipe yang si ba jon habangi la dep ban yo itu jing mai phang jong ka menor ladang ya pha sa ka menta lalu ka ba fishimti ku mu president jong ka Meghalaya State Olympic Association na try borba kumba kasyap kumuhor jong ka Meghalaya State Olympic kalong dagadong musa plalit siya ban tunro ya ga government nagamta ban le ya ki AKA ban kintiw ya ka sports hagni ki jela lengkot batay yang ikindiat ba jod kajingya lenti ga jong pi kumu working president bat hadu kani ka bamenta ka ki sinjam ka ba pilala ban pun ko ngo ban pun ku bori ka sarkar bakan le AA nagamta ban pai kmat chigi samla badon sap haka sports nga sobat omba nadu mga shimti kum working president ha kasin gong ha warja khan rio nga sobat omba kamdi ta ka bangale marwai ndai ke teamwork mo ketika jingya ka kunhun mo iki berkhot ngihab ya trelang trengkat de ngai khublei kita khot ki balai turlang ki basuk thu ya ka e ka bangi dalkam kerki menta te kumbala pensngo menne kalong ba kawai ka bang asyam kalong ba kini ki gran na kaliang sarkar ki jingkersyan ki bapoi mo syaki tanat sarkar amot syaki association syaki sunjuk ilakai ka duna ba kamdon coordination kamdon kani ka jia mirjumut mo bonsin hi kalong kacbala kalong lembo kata rukom ai bayo yo badu udu te ubo itu ong tu kamakaya bom itu kamya
Te kendiat dan bok baka football kadi ka mo kadi ka popular sport kadi jila kai ka ba yu te ka kajing kalong ka ba kham bet le se kidon yalam ki ba kham tur hang turu ten rei na kaliang ki wi asion la i mashu i lengkrang tu kai te habanga bishar benia gini ki kai ngi shong yu prakhat baga executive council jong ka yu ngi ong kala kam ka policy ka ba shai namar ka pau ba imat klem policy kemut kayat kan bomon da kalakin ki he sarkar semua one we director kayat ko we the one we director kayat ko we one we menteri ko ya one sarkar mo te habukut kalong ka thong jungi kalong ba ni sedang banya tuat jengmut na ngar ngala sim kiahi ban tuat jengmut ni gini ki para nong yela kai ni gi jela kamtom gi jela lambingi te ba hakamat yang i ari ki Manipur ka biang ka infrastructure hakanu kadon kadena kada baki don ka kila pelong pleng ka national games apa sya samru ari ka biang ki cakai la kam don bayu te phin kerma mangi le tang shu te ka por election lahap ban kit bat ne batung na tur po maran pulu nomor ba la penong kap fi kani ka ba tu ladami ka huri hura ku manakani tang sian kamu ki industrium jungi wan song di spai kade to ngi mlali e ka loan order problem kan ndai ka baja apa kakta i player jungi kamu kabamla banlong ti ba ukna ila ka jungi undo sange ya ki kam ila ka dalam bishar bni ai gini ki berkho ni ya kendu ko mga ombe ya katuka yo kalong buka exposure ko to South Asian game mo ni di tang pratli ring yo ban yu i ke jingjan tu kat hadu ba mo ki parking wana dong sedong habangi pai ki stadium ki ong sanu ka mo ki shower di ban biang sendang kentai di menton la kajong shanu ki medical room shanu ki conference hall ki berkat ni ki penpelik penpemat ni bopeleng ni la tau stadium kum ki senduk la shui untuk keleng mo ngibon ki stadium beri-beri ndai ki muara ya ka jing mentoy tengah soban ong ba ke ga bangi lala ban le kalong ban penki kendiat kalong ni la be thong ki sarkar ban penmi ki policy tengah soban ai kuble yu kontrak sangma yo ba Bante do lingdo ukon sangma chief minister ba cabinet ju ba Bante do lingdo ku menteri jung sports ki bla ra ya gani ka policy ka draft policy ha ka shputrik june hapo ka cabinet ka bankong e ka balong hatura ba la minjur gitu te ya shputrik june ar hajar kha khandai le se season perkhat de utarik uban sak mau ki nungi le kai dang ni skamat ki ba ka cabinet ka minjur nang ta haka hat afterik u December pat arja ka khandai ka sami ka gazette notification ka bomot nang shmat ka an ka kompanya export kan long bet kat kum ka policy te nga arja ka khandai hobnai kha bakhat ar ngila khre ban pelong ki seminar ki awareness phangani ka wan no ka khangdom te dang shenru ngi dang shuya de pelong ka EGM jo ka msu ba ka ni ki item ki bingila rai ta ki kam kalong berra berpatai kubur ya kan dia keleng namar ni juyo i kijingya klinik pai ba pun ba phone nga ki kimi pa ki samlamo i kwa im pai khana stang kwa bali chita tingi persang berpatai kubur ya kan dia soft copy keleng kabar kalong ko dia ngilala ru ban pen KM biang ya ka Meghalaya Games hadian khat nrius dem habang apa ya constitution juga state olympic kalong bah man ka sistem sisin Arsenal ko dibon don ka dibon ka Meghalaya Games tingila tur syak sarkar ban ong ba lara phi shimkhia ya kala wei jing samla phihap ban kersyani gini tengah soban ai kubli biang sarkar bakal la ban kersyani ngila dibon long hawar jaka khandai te hiti mulai bespo ten rei kami ketuka agitation ke ketuka CAA mo to por tingi postpone ok ndiat kalong no haulai ba ar jong arpo te ngasoban ai kuble yaki nongkit kam ki bale turlang hagani kam but hakata ka jing akan mau haka opening ceremony chief minister ulakular ba nangni shahmat ka Meghalaya Games ka di long manusna shisin Arsenal sorry ka di long ngin ka thong jok sarkar te ka basam ta kalong mo ngadon mga ngam don mga ru kamut ki nongkit kam juga ki baun budin nadin kidi bin shim kiai kini ki lingba bene trelang rengkat naka sports policy bo to ngan phai biang siki ni ki arut ki ayu wa ailat kan ta kamenta jong ke jing le kai
Kamenta jong ka jang kon batai fin diat kalong ba kat kum haka football ngi semba kidi ki nalayeng ki player hi nalayeng ban ki player hi balik tristom hadien kawan kanika Shillong Sport Association kabalong gawai ka hadu menta kabalas penmi bat yu ki player wat ngaru ngalas de way ni ki player ka ba ngalami nak Shillong Sport Association dan mereka ni de Sport Association ka ba po mi kaliang atray ka di ka way na pedang ki association ka ba tray kabala rembat kabala tray bahan namta ka borba ban penmi ya ki player wat tang ban susay nang namta ka celah andre ni kabala say namta ka ri jong ka ri India jong iro ka te kalong ka ka bastanat bat ka hadu mentaru kan ka association ka lasdang hiban ka penyelek kai ki lik ki ka penni kanyelek ban pendap wat lara ka don kanika kenyang jingpang ka momentan COVID-19 ro andre try stom hero ban kalong kay jing stunat ya kini ki official jong ka Shillong Sports Association ki bala le stom ki bala tri stom mo pli ban orlong man barba ladak kane ka association kam tri ka association kamot ki khana kinumpoy si ru te kalong kay ka ba ngapet ya ka ba menta kalong ba association Shillong Sports Association ka di ka way ka ba tri stom siya ka bala ban penmi ki player marba dakhenya ka Migelia Football Association le kala Shillong no kasusimbet na ka Shillong Sports Association kay gijin komentar khoj tiban le represent ya ka Santos Trophy kidi player ke bele ka hi jong ka league Shillong ka ba ka di ka Shillong lu hi ka ba adu menta gini gisngi hiro ka barang long no kum ka thmei ka ban sei ki player ki ba ile ka ki ba kansai jong ka chala hi ba kumju hi jong ka ri ba ngayai ban hiro ba ya ka sarkar ba ka di ban bu ya ka Shillong Sports Association ha ba khmat ya ki jingerap jong ka khana marbale marba kani ka tournament ka bolong man la usnem te lada kumnu ka deban asyo bet baya ka Shillong Sport Association ka deban bu ka budget na banta jong ka khanang ba kanyo man panon kam na marba mentanga ka mga ngai bapli ki official jong ka Shillong Sport Association kya maliwat ya ka jingerap nang ni nang tay ni kini kita kalong ka ba susi ban kita talong syukur pa de ka ya ka sarkar ba kan bu lupa no naman ta ka Shillong Sports Association bahkan pelong kini tournament ni ka te ba beneng ka hot nga try kerta fi la song thai rei PUE pat pilong hi kumu pro betbe lenti pat tang ya ka yeladi leni ya ki yuri ya ka dong ka than ki jong pi khamtam na pokas makurwat ban ka than jong ka chnong ka jong pi ba beneng ya ka menta jong ka jingile ka ke ka bo fidon ban ong na ka liang ka jong pi ya ka ba menta tang la yus ngon i presiden la debatai mo ipang ne ka Meghalaya game te kalong ka badon kam sisa kumi gitu bandon ki tournament namar klem ki tournament ngimla ya ka ban ngin supen kre ro ka long le noi tung bangan subatai no khandiat kum ki wei ngla syong chapo Army Sport Institute ha Pune mentala yan khat saus nem ye ngali i hang tu bagi jing training kumno ki pen kre kumno na benta ki jing le kai te bangin supen kre ro klem ki tournament te kam don jing mut te kum hagane ka state jungi kuman suye keren no ba hoj nagaliang jungi atletik ngidang duna ba 4 dan ki sport club 4 dan ki babuni ngile na ying hi te kumar ji kan menta kala dan kum kaneka Meghalaya ron ke bayar rapat kum juru kum ka Meghalaya atletik ro kay rap ha te kasyong kum bah gini gisngi kibala dep ngangam 4 dan sine ngam pada tip ha rimtang lawan pai sine te kajing kwa kajungar na menta kala sai la gisngi ni trei kumno bangin penmi khna te kasyong kajing irap lem jang ka sarkar namar ba ladangi nging sedang tang nangi naying la klem nong irap kemut ngi iban kersan la gino kiliang la benta ban penbit penbiang mar unoi le kai hi udon kam hi ka jinglut jing step habaro kumbang la batai gini ki baladap te kumangaru mensua ngasdang kajing sedang kajonga kalong ba naying hi te hadin ka tu ngala sim benta kum ha ki usnem khandai sipo ke national game ke balong cha Imphal te ngampat don jing TPA nomor ngampat yo jing hikai ru ngampat don ke weru don bayrap nai tang kita kailam ke state te ngai Malaysia ka state Meghalaya ke bala elam nanti bat nang tu ngala yo ban sano hasai anda ladep nang tu pada hausnam Hajar ngala join no kum u sipai army ngala join no army hau Hajar te ngala pendep training kum sipai te ngayo biang ban yo sport kota hau Hajar sau te nang tu pada ngai layo biang te ngai kai te ngaso sarong hi na kan ka state ke jongi
te ngabanga represent ya ka national game ke balong ha kau hati te ngamare ya ka marathon bat ngasnaru ya record thamai record ka bathma ha te ka thadu mentar udang dei ka record sedang ne record junga ha te kibri bro kim keli na ein regi ong bening dei na Meghalaya te ngasngo ban ai khulai ka Meghalaya ru kala itu le kum ka India bro ko wer ka tip ya state ke jongi ha te to kublai shibon bening to ya katu fi yu te menta ngin phai pat yang sa sha ke jingkren na ki katu kani ki players ka ba ki ai ka ba ki don ban kwa ban pen pau hakum kani ka po jongani ka program ya phliu jumut ki jongi bat kini ki rangba ke badon hak studio to ganya phai sha kani ki jingkren biang jong ki players da ju emla apo ka chlam iji ka kasai te ngadaman le juyo le katakalat ulai chimenta ha ki national level ki intersai juyo le ura ya jing job te kamta kini ki arsenal ko de man ko jingno nong ko kro yang adu katakate ni bha awan ni kini jingpang do ya kalat u practice do le ya kalat ulai le ki te hakni ko por ngachim ya kalat u ekole pi kamwa ka sarkar rakhi ko ye kini ke jingdap san house nem yong ka jilla ka meya ko yang i yang iskama kamwa ka jilla ke yang i rakhi ko ye kini jingdap san house nem ngai iskama wa ka sarkar wo upai kman ga i kinang le ki ho pendap ho pun ku ya ka sports bat khamtam ya ka association ge yang i I started taking up shooting after I got selected in the Meghalaya Search Talent, which was held in the year 2013. From 2017 onwards, I started competing in the state level, Northeast Zone level, and the national level competitions, where I have also achieved 3 renowned shots in the 10-meter air pistol in the year 2017, 19, and 20, which was held at Thiruvananthapuram, Bhopal, and New Delhi, respectively. On taking up sports, my family and I have faced many challenges. Since shooting was a very new sport introduced in Meghalaya, the association lacked equipments, a shooting range, as well as a qualified coach of its own. Practice was arranged at the Assam Regiment Center in Happy Valley. Luckily, last year, the association had rented a range at Demtre, but it is only run by running targets. During the competition, we have to compete in the electronic target system, which is very different from the normal target ones, which is also another challenge for us. Apart from the lack of infrastructure, the sport itself was an expensive one. During the last few years, the most difficult challenge that I faced was that I had no financial support from the state. My family had to arrange the money for my travel, my food expense, lodging, and bullets, and many more. It was very discouraging and I was on the verge of giving up, but my family and the association has supported me throughout. To conclude, I would like to suggest our state curriculum to conduct various search talents in order to encourage more young and determined athletes. Ti mentan filai yosngo ya ketu kijingkren ne seki arnul pat kinoi lekai u permiki bat kumju na I Shirley ki belai na ka archery bat ka shooting ka bas kos ne kalong ba na ka tu ka jingkren kala don ru ka kap ka ba lesi kini ki kon samla hapren ka jingdo men sim kilmot ban e no namar ka jingduna palat ki jakaye kilan bat kumta terter ti ngin kat bangin ang kren kani ka program ka jungi kanang jorong henry ngin hab ban ai lingkot ye ka e ka paso ka bangi don ban tu ban kren kum chibenta ka jing rakhe kani ka san post nem ngan phai byang sha I working president ka MSU ba John I phe deiru nong ket kam ha ka shooting bat ka dei ka we ni ki jingi la kai ka balesi ka barang su khalong dangshan henry kilambi kinongi la kai ki ba don kata kasap ngimpat ong e ki ba kansai Andai kadon kasap play alam ye ki la mikmat haki katu kani ki regional tournaments but ki don ye kata kathong ban job andai ban job ka jaka ban practice lene ban kilan kam don kom balong ka archery ngi la long ka jala ka badon bok haka ba ikong matsudor war la deng la long teng ka nong ila kai ka bla mikmat ye kri India ru andai ba jon haki ni ki early disciplines kum working president PUE bahadu menta menehi hi khana ila kai kimnum don ka jaka bakin kilan ke ba fidan ban berap so ka iga baki ong kalong kapade ba
bat ka thong ban terwa saka sarkar ban pelong da national games kalong ban yo ya kita kale ka infrastructure ti so komen bak sarkar la shimi gini ga rai ti hendrai ha kumbakalong dang shen gi dang long ka jialang ha ka ba ka sarkar ha ka hau arjar arpho ka khandai arpho kinang mut kan jam gini ka perthai but let's say lada ka IUA namangila kwa ban pelong ka national games hau arpuar ten rai ka penwit ka ni ka mo ni kunyang Jepang COVID-19 te hakatu ka por ka sarkar ka long ban thau kurki sakita ki lai sautuli gi jakai le kai kamot hai por ban kot kala ora jinge but hakata ka por ka rai ka long ba le sing ila ban persang ya kitu ki jela kai ban penyele sebar jela te ngi daga asian pat ngi so persia kata namar ngi ong ka national game po me khalia te kali po me khalia ka kamya ban pelong sta sui te to longkat balong te ka sarkar ko ong to lada jamba ka ni ka arpuar ka kamlong ka bomot ngin hab yong jelang biang bat ka IUA ban reschedule li gede namar shwa ngi gadon ka Goa gadon Chhattisgarh ba gadon ka Uttarakhand oh diban ha pendap kan kun ke edition ngi yo ay ka live khondai te ngideng shia shong biang ba sarkar ha kini si bat ka sarkar kala menjur ban bishar bini abyang kini namar matala kham yo por ban perkhat igini ki yu kan te ha bede ba ka shooting dengan sobat ong ha i licenem ibangi ya sedang yakhi ngilala ban sei hadu nrungut ki renowned shot te to ha ka kimde ki bala job medal kanika kerdan renowned shot ka baka ai ka NRI ka National Rifle Association of India kamut kide ki bala kansai ki bala long consistent kata kar komisiat juki ki bala cross ya ka marks ki sanspa sheneng te kamut bat lada ki yo ki jingkershan ki babyang kamut ki don ka potential ban job medal hi te hendrai ngahap ai khublei byang ya ka Assam Regiment mo Assam Regimental Center ya ka army bagi ai lat ingi tamakiru hapdeng i por jongki tengmut kinoi set chunga ki bin yo langum no arkanta ban practice man kasi hendrai ngi yo arkanta bet no sipai kamut ngahap ya phya ti khna kamut tangkat no minute kin yo ya yu te to ban chu ban ramo ba jon lara ka wan ka national games hadu kan no kan yarap si sha si ya ka jela kha ka jing i jong phi namar kum ka long mata hi ka jing thu ban wan rai ka national games ngimpat don i pat ban wat tam ban ong ban kre ban perlong ya ka national games hadu kan no to ang lengkot hadu kan no si sha kan yarap ya ka jela ka jong i namar ngilai i ki be ki jela ki bala perlong ya ka national games ka bi sang sot ka long ba hadien bala de perlong ya ka national games kini ki jaka ki sulong ki jaka ki bala su e syara bamla ban penong kam menu namar kadau ki jing e ki bubut nakaliang jong pi kum working president ka e try ka ba uso bengi ngila ban khet ladang in pelong ka national games min cuba tai langkot ngala pai shadien mene diat ba ngi habban ngilai keren mene nei ka bener ka Manipur ka pelong ya ka national hak khundai ndai kisimpor ki spusnam ban sei olympian ngi hab bishar bina ai kata te haba ko bishar bina anta kamut kidon ki ing tu ki ba kampat biang ka baki ong ka pareng ka ecosystem namar kambyang tang pin pelong ka national game ba pin tei gitu jing tei ngidon kami ki equipment ngidon kami ki coach ngidon kami ki jing hikai ki ba kam sange pimla nong amla ai coach tingiri ki jela ki barit mo te ngimdan gitu ki company ki bahe ki ba ki sponsor mo te ngapet ki bi jela ki don company ki bahe sponsor hi te ka sarkar kumbala pensngo iba ailat mede kalong ba ka hap simkia te kumba kalong mata ka sarkar la dangam bakala ha ka budget ka bala dep hadu mata kala palat sans pa kelur ka jingte pisa na ka benta ki jingtai na mata ka national game ki badang don ha ka tendering stage ki balaya chakmat chatura ki don balaya chakmat ki don ki Indo Stadium shangi shaniru kila ya chakmat te ka simpor ho kamdai ka ngia priang lut baro baka ni ka khlam kala penwit i ka ta jingtrai andrai kumba ka pau ka soka kala the ka pisa kala mang ha ka ni ka pali mata bat nginang community bakan nang ayusho tenrai poi biang sakata ka ba pi ong pi ka e ka jing mentoi ngaso bat ong ba ngada thrang baka ni ka jela jungi ka long ka sporting capital jongka ri India okay ngidi ben thong ngidi ben bo ka thong namar ngidon ka sap takobon nagani ka sanpus nem ka bangi rakhi manta nagini ki sanpus nem ka bangi nya dinti ka de bandon kata ka thong ba ka de ka sporting capital ka ba but joka India
bat ngide ban la ban sei ki Olympian. Tengah so komen ba chief minister ha jingkran jung hapokani ka Independence Day mencim sedam mo ha te kami jingkran jung ba uda sngo sanut ba ha ka Olympic squad mo jong India jan South Central League jela jong kalam mingi ke North East kila yo iwe arngut ibandon ha ka Olympic squad te chief minister ukuran ha ni ka beladap bu ong ba ka sarkar kan le kat ka badan kam ban Kersian ban yo ban sei kita ki lakum do ki ban don ha ka Olympic squad kan ten resho ban poi shata kumbo ngi ba bining mine ngi don kam bon tli tournament ha nani kumbo ba ilat kumut ni kum ki association dei ngim dei ban pelut ka por dei ban li penuat pisa de ka pisa ka di ban wan be chi association ti de na ta ka dau dang shan ru ngi lapan ki association bro batai yang ikto kan utli ki championship pihak pelong katno tuli ki national league magidon ki association ki hablek pratli gidon ki balik south league gidon balik spotli ki nationals nangta mo te nginra shisendra kani ka thong pisa ka ba ka don kam ka mekhalia ka bomot nang ni shmat ki nom ikmat jungi ki deben mangti ka pisa kade ban don lupa be kani ka pisa ho ngam dei ban hap thakli ban hap liwat pisa kade okay ho ngako ban pensyai sa ko ba teng ka jumi ko khobor ba kidon ki bong te ngalale ki international ngamyo jingkersan Nimyo jingkersan nga kwa ban pensyai ka way nga sim gini kabu ban pensyai nga dang mention dan bofuni ngaru ngong pe pidi so tu kidon ki jing affair ha ka Olympic but ki non Olympic disciplines kade kide ban su tu ki pai ba ya kide pai ba kidon para life hotam gi bade ki Olympic sports kidon sakatu kan gi digi non Olympic nama gi digi home mo ki nation ki sport ki kumhari India ka kho kabadi kitu kim digi ayu so ngamon ban ong ba ndai ba ngi pendu siap pi lada pidei ka federation ka sport ka bala itu ka Olympics ka lagi itu ka India ka lagi itu ki national federation ka bakhli rut ka India ka ministry of sports haba phili chabar te kam diban arise kata ka question banong ngale chabar khamyo jinga te lada phimyo jinga kamut ka don ke hangta ka ba wara kata ka jinga yu kun te ngata nga su sngo ba ka jingmat toy kan long ka ba shirkai ba namar ba nga suru banong teng kibriu ki laban ong kidon ki bala ong ya te ba chon kani ka jingtei kumni ko bakan ni ko fi ofi mene kini ginong ki yingja ki jingtei ka dei na mar habam don ka policy ti ki kalalong yingja fi lara nga penti kana ba ka athletics kan long ka district athletics lara ka football ka long haman ki district kinum long ki yingja ki tu ki maran mo kinum shumi flang ki tu ki maran tenga soba kani ka don kam ka jingkersian ka ba don kam ba ka sarkar ngaso komen ha policy ru kala kranchai ba ha man ki school ki college kin don ki physical education teachers kan mau kita mo kan lovelina borgohain ka Olympian ka job man hakani manu pala ulap physical education instructor usatip ba ka state mamare jingsha kali ka don ha team mile football jengki kentei satip ba ka dei ka ba duit mamare phal test te poka athletics salap ba ka don ka speed mo te kini kilong ki ai ba ngi la khare ban nga ai khublei ka department of sports ngi la dani jelang but ki kat tu kan ni ki school ki college re ka wan ka khlam ka pentut ai kata ka jinga keren jogi namar ba ki turu ki nang kendit ki ong ade kan ni policy ga lami tingim simtip badan kami kini ki physical education teachers kan te ka ka ji hatre but ki bobon ki department te menta ngin ya phai biang shu saki katu kan ni ngut ki nongkren na ki players ki ba kwa ban ai ya ka khubor ka jongki habai de ba kani ka program jong jing rakhi ka chala ya ka san post nem to ngi pet ya kani ki jingkren ju kini ki players ngalayo ban mi khmat ya ka chala haki babun ki rinsan regional ban national ba ngalayo rubun tili kita kmal house nam arajar ko ngalayo ban ya ka takmar nang haka senior open joga kai ka open category ka balang hagawa habna January haki atali kisnam mentang klamyo lasyo berleja kun shabar namar ka klam covid khat kindai tambang ayai practice batristam limba kaji kristan jeng coach jonga marka association tambang kirmen bakani klam kan kunno khnang bangan yo byang berleja kun shabar haki babun tili tournament mashime kini kalar ban ai khuble ya kajindap kajlami khalia sanpos nam but baka sarkar kandang pet bha yingi kiri sports but ban pentri kamno ya ka sports policy khnang bangi ki players nginang la ban yo mensim but ban tre kham ha shu
lingba ki kam ki jingpule bahkan kerjaan hakapor bengile yakun shabar. In this sport career, I've met a lot of challenges. So the most is most of us sport person in Meghalaya are not coming from a rich family. So whenever we go for competition, we have to spend money from ourselves. So this creates us a problem during the competition. And number two is that after we win in competition, nobody know us. And especially the government also doesn't even recognize us. So this creates our motivation go down. And then number three is in my sports discipline, shooting, in Meghalaya, we still have low of equipment. Whenever I go for competition, I have to rent from someone all the equipment. So this creates us a lot of problem. So now it's time that the government must apply, must use all this policy, or else the sport in Meghalaya will go down. And then I'll conclude by saying the government must push us upward, not downward. Kadbang idang pet but dang pet ya gitu gijing keren ngiyoi ya ke e ke bagi kena nong ila kai gejungi ki penpau ya gejing e gejongki bangi kermen ba hadin kini gejing rakhi ya ke san posnem lingba gejing trai chi tom lang dagi khot baro jong ke Meghalaya State Olympic Association ringkat ki sunjuk nong ket kam jong sunjuk nong ila kai bo per lesi ke jelahi kan season ke si kan sakenjo ya ke ke thong ban bensuk penarami kini ki players jongi bakin la ban mi madan banyak kon sub mensim haman lagi limpung bagi banyak kon kumbala mai phang dai working secretary mene or di working president jong ga Meghalaya State Olympic ba hakini ki linti sanpos nem jong ga jingyo ya ga jela ga bopura nilala ban kam yu wei ni ki maumer hakaliang jong jingla kai berkata ga de ga jingla ban bentre kam no ya ga sports policy ndai ke ga ni ga sports policy ayu ka sarkar kala le ke ai ka tagi sinjam kala de bakan chim dadian bakala de ban pedang da ka kunhun menteri hakawai na gijingelang kaplalong hapo sorba atura ngan pha shi kini ki armut ki players balarim jong ka jela hatu ki pidon ke ai ban ong halo ka jingklo jong ka sarkar jela ban tmu ban pedrikam ya ka ni ka sports policy ba ailat Tongan ban mek san diat iti menot diat mo an shuan diat to sulong no shuan diat kemut u kai ka ba ka ni ka san post na ba ra yang hi kalong ba on shupan pa u ai bor ba Eugene ukla de giwi ki pala para ya ka ora ya ka nam jong ka jela ban ban hakate ka level jong ka Indian football team bakan tip kata ka we ti hadin kani kadang ka bat ngan wan diat cepo ke infrastruktur kom ba John ila keren diat cepang gijing kumno nomor ba kum ka jela ka jongi ka football kala de ka we ka ba ponam mo ka ba ponam ndre ka ba sosi pat kalong ba ngimpat don ya ka football ground ka ba football ground na keren stadium ka football ground ka balong kat kum ka FIFA ni international standard ka ba kidon ki natural grass ka ba ka FIFA ndeng ngimpat don ya kata ka madan ka ba paka manginyelek ka te kolong-kolong iwa susi namenta jongi kat san post nem ngimpat yo ya kata tengah syukur pa ya ka sarkar to kan wat la kata ka kum bajuan ba kata kalap mang kata san po krur Spakur kata ka stadium to kan pej lang no ya ka football kan don no ka we ka football stadium ka ba football stadium at ground ka balong kat kum ka FIFA standard to ginya phai so to ka mat ka bangala de ban bu pi ka sports policy kat kum ka jing snow ka jing shem ka jung phi tai ba fila ban no kat kum ka sport policy andang ngala pej bahaya ka sport policy jong ka Meghalaya jongi kalong kai ngala ya kali ka belabiang palat kijing don kijing into ki baro hot ke ba po kijing tho ang tu baro keblabiang lut pakalut hiro dimenta kalong ka basa kalong bet lado an pentrikam bat iya kan ni lada kala hi ka sarkar ban pentrikam tangi gitu ru kalong ke iklabiang sebab palat namar kum mga pej menta ngapej hakini gising ngang pej ya ka we ka attachment po ka mami na po lat ay kam ay jam MPSC ka hot ki sports kota hang tu empat anda ngapej sepo empat dan ya ke sports kota. Tehden tang kapenlengo ya. Kapenlengo bat kapen kendit yang apa? Kumno. Kabah sport polisi lapas. Lada pas daga kabinet lada pas. Kabah empat rekam ban. Te kata kalau kesyong no apa ka government kata kasakut hangno ka.
ya hang no te kata kamut tengah syukur pat ba John ibalong working president ibala tristom hibro sikatai bala ya ban pelong kam ya kanika sport policy tengah tharai sandiat nakaliang jong ki nakaliang banya chakmat nakaliang jong ka MSOE kan ya sandiat kanang banginyo kanang kanong ka kay ka jingmentoy ya ki kana ila kay jong ka jala hi ka jong ibro ko to bening kay ka bafi you local sports policy kat kajing yuk semua kajung ati la galak don kani ka sport polisi te kalong ka ka jingkerman ka bakraw ka lawai marsin ba galak don ka sport polisi te kamut haman ki kalat ai kam ai jam galak don yang tengi kum kinong ile ka ring la yo ka ban dan jingkerman nak bantala sai ladang i stom ngi wara ka medal kamut ka kam ka jam ila yo kala don lupa te ka jingkerpat ka jong aru nomor ba kumba ong ila ong iba alat mana bah working presiden ila jam di nang yai tre sistem susu nak bentaban pen tre kam sisa ya keneka sport polisi bakumi kinong ila ka ingin yo ya kaban yo bentalem hagi benta baro te sport polisi ka badon kadi ka badon kam hre ka jing tre kalong ka nak sarkar bakini rablem ban tre bat kinong kit kam hi baro ka bat ka jing persyang ka jongaru nadul bengalawan pai teman ta ngala persyang ban bu ya keneka bening star running academy te ngaperkan na benta kalawai jing kena te ngalak sedang benta ngampat yuk ka jaga ir ndai ngalak nang sedang jing ai kucing na bah pelai kan ke perte dengan ai kerpar working president ruba ingin saya keren bani rablem tang ya gi kui game rai atletik jungi ring don kam marhane ka state ke jungi yuan i keren reju house nam arhajar arpau antu hasai bon pli ba kani ke state ke jungi ke dai ka wei ke jaka ban training de benta ke high altitude tengah ngelawan borok kiri kari India kamu kat kan ke state ke jungi ke high altitude ke best pelat ngelawan si foreign kum ki Kenya diru ke best te swa ba nomor kapor kala nang ya kai ka maujun thut ubaka nagamta ban pentri kami ke sports policy hadin ba wat lada ban pedang ban benjure ka da ke kulhun menteri jong sarkar jala kai maujun thut ha jingsha ko ban pichai kalau kali ba nakada ko kani ka khlam ka kala pentut kata swa kalong khamat mo denga kwa ban agini khubor ba kam don shu kanu ka jing pentut namar kani kadi ka policy ka bala notify haka gazette mo de ka basa kalong ba hakani committee gidon atli gi hakani ka policy gidon atli committees de ka way ka committee ka bakli do chief minister ka ban kando shisin shisanap ka way do minister lani secretary ka sports ban kando shisin lai banai de ki khot ko committee kontup ki head of department ki prepare tengah sobat omba ka sakut kata ka committee bangim padyo banya khot nakadau kini ki jingmi kini ka corona kumni sipang ki restrict ki meeting tengah kerben ba hasyan lada ka jam gani kala air menteri ula pentip ba ula kre ban khot ya kata ka mo kin khot ya gani ki jelang la ha ka bukut jong gani jing rakhi ka salhus nem ka MSOE kan pen urlong sisa na em yakni ka sports policy laba finti je jing khang jo ko sarkar ba em plan kala por kala dei ba sports policy hi kala de bantri kam no aga ba kot jong jing rakhi ka sampus ngaso bat pensyai kum ni nadu ka khat khandai tarik December arjar khat arjar khat khandai kani ka policy kum tin pareng kala long effective fiaso tarik kum ong pa ba ngan pun kot skoi bat kat kum kani ka policy tang highway benta kat kum ka government kota na mentaki nong ile kai ka kat kum ko notification arjan riu ka dei tang R% te menta ka sokar kala revise kata ha ka ba khatsan percent ka dei hal ka law enforcement agency 10% ka dei hakiwe ki department ya kini ki pala pau haki nationals lani ki commonwealth lani ka Asian games lani ka olympics te kalong very clear baka job kota hang tu kolong 10% hagi big department khatsan percent hagi law enforcement agency ka bamut home guards bat police tamba kade yigi nationals and above mo kini ba wara takma lani ki bala pau hagi international lani ki bala nga try ba nomor kapor kala nang ya nga try ladang i don kapor ngin sahab nya kren tista ba tang chpang ka sports policy ka ba khang ba ki pai ba nong pe kai bat ki bat kum jur ki kun samna be le kai kin chung thu bat kin pe phang hadu kan no ka sports policy ka ba ade ban pedang bat menjur ten re kapor kam num nga try kapor kala nang ya ba lat nga try ngin haban poino artat no sa ka bakot
dengan poin no sakaba no atat sakaba kon re shwa bangin punkot yakni ke program ngan phaji ba bening ke ke khubor ka ba fidon ban ong saki khun samla ki bai la kai bat ka ka ba fi la ban ai jingmut lem yaki ka ka ba ki la ban le nak san phus nem nang ni sakmat ha jing im ke jokki Kejing ai khubor bat kejing ai man sim jong ai khun samla bang im dei ban du jing kermen ladang ipoi haki kenja sport lah kano kalong ke ba kalau wei kejungi namar ba ubreu bala ile ka sport un hapan biang undan ka disiplin kejing ko ngu bat kham tam e ban borom milade bat ban tip kumno ban kren kumno ban tristom kata kejing yower kejing khot kejunga ba ya nang nei sekhmat in rakhi ka san phusnam ban nang nei sekhmat ka san phusnam ya tristom ya trelang bat ide ban light nang ni baro jing snu kam tam ha ka silong jungi mentagi bonus tangi ye ba ngim su tenat ban pej ban yus ngeu dengan wer ki samla baro ngini tristom bat ngilong ki bala pan krea na banta ka national game kumbangi la yus ngeu to bai la dia nanya keren Jepang ki nang banta ka banwan kamon inga ai men sim ki khna kalong ba kini khna banta ki de ban sim ya kamen sim kum ki rong ile kai ka ba menchua kumbangi balak do trei ho balak do nanti menchua nanti kai ka men sim ki jongki kalong ba ban iet chua ya ka cingil ya ka anda pila siam ya ka kum ka cing iet kamut hakan unu kaliang ru pila ai ban tristom kamut tri hok e to kasap ko pila yo bencet ipi pila yo bo kumba la ai unong bu nong thawi pi te tri hok e ka ra e ka to tristom bat hakoi ka singi pin sayo hi ya kalat kalanti bo pin kan pli kalat kalanti sin wi tristom kanum dan kanunu ka jing e ka jisne mdei bo pin chu ong no ba pin tre ndiat pin up no anak sorkar Shibuan tenre ka sorkar bakan le no i tenre tristom sha pani sha pi ka ba yu bat komboy ba bining ba borobor hi ki players ki sportsmen ki de ki brio ki badon ya ka discipline ya ka habaro kaliang te ngidan kam manra e kata ban ka sorkar kan yarap lang na den dia ki jing dan kam jong ki khna khanang ba ki khna ki nom baklalanti nomor bun ki khna baklaren ayo ki bun ki baklalanti mentan nomor belai dan ki nong elam ru ki ban peni akan kaliang ban tim ya teng ngadan kasap dan basim kumangan suang no ya pi ndiat mangan cuban nanti kham jerong dia pas mai bai idan kam ya ka grassroots kamot iyo ka grassroots ka bangar ngadan mentah po sora ka we ka grassroots level mentah football jeng khinar ni grassroots kamot ba naga grassroots ka sarkar ka dai ban identify ki grassroots naga grassroots ngin sayo ban selek kumbong ila ekran bi bajon men nginyo ngimar nginum la mangin let daka ocean kan let baru khot ki ke district nei lagi ngibo identify tu grassroots ba ila man wara sibu sangot rumut dan ngila nang to sangot rumut wara ya ka akademi kan ka akademi ka magade ka badon kam ya mahangin sa penjana yang tu bat ka we ka banga kwa ya baka sarkar ka yulong bay kan ka sports center of excellence kan kadi banda fikwa la da fikwa ba ngin sai kita ki bandi pesan ni ka olympic kamot ngide bandon ni kata nomor boleh hapo sports excellence center kabot hang tu ngila ngiyo lo ki coach ki ba kat kum ka jing don kam ka por ka bamenta ki teknologi ki ki jing don kam ber khoj ha ka tu ka tito bajon kai ka ba fin ai khubor se ki kon samla hagum kani ka por haswa bangin pun kot no ya kani ka jing ekran ka jong ya tasi ha kani ka por tengah soban kentu ngai wer biang ye ki kmik pa baro bakinum dei ki ban pendulan kinum dei ban long ki badu jingkermen namar to nga kumo menengi kempat yo ban pelong kani ka wenas na kanau ni klam ringi persangkat bala lagi jing ya keren bat pi mo jing ai jing mut pi mene ban pelong sakwi jing ya keren ke bekerpang tik tangani ka sports policy kan yarap iki kmik pa iki college iki barkhoi ki department bakin tip ikini dai te kani kala trikam dengan sowan ong ki kmik pa bakin nongi le kai baro ki kon samla jungi wadum do jikerban nagmarkan ni ka policy ngindang haban pendap susu te kai ka peladon hang ni ko mga oi pi bene hang ni ka ba kren ni ba island mentan ngi ya chapang ka academy lakdo hang ni bakin don ki academy te kinu ki academy ka nang haprai ka committee hakani ka policy la ong ru bakan don ki district sports school telada kedon ha ka district sha mokruat mo southwest kidon ki khna ki betubet kanu kata ka sports school kandon mo tikane ka policy kala saindur ya ka lenti ka lawai ka pernai ba ka jela jungi kan poi syakat ka thong ban sei ya ki sap ki bakan sai
tengah ngit scam bahkan ni ka policy kan salong ka ika ban yarap ya baro ka shulong takapor ini bangin sainduri kini kan bat kawai kalong kini kadon ke jingong ngapun kot da kabong kadon ke jingong ka bala bana bah ke jingong kalong ban penmi you we orang ketsai haka international level ka shimpor shposnem lani 10,000 hours of training mo te lani shpo 1000 kanta ka ngange kini la dike ka bagamdar ka por ki batai kumno ki la pulut ka por la bon ka snem hadu an poi hentai te nga so banong sa sien biang ki kimi ki kpa ki school ki principal ki headmaster baro so bahashim kiasi ban ya pelong ka awareness na ka bentang ka sports policy kum shibenta ban kentiu ya ka sport nga kentu ekonomi khamat jui baro under pongut bakiru kin chim kia ban puli kini ban ya magidi makihi ka bapas kini mo Dia ketua kalong ka jingekren ya peliu jumut pat ya thiriatai kindiat halo kesan postnem jong ke jingyo ya ke jela ke bupura pat ke ei uso pengilala ban sei kesan postnem ke ei ke menor ke ei ke menta pat ke ei ke lasai ke song berkhot ha ke jingla ban pentrai kam ya ke sports policy ke jing kersan na kaliang ki kemegi kpa pat ke balai ke don kam ya ke jing treasury tom IT met pat mensim pat ke jinglong disiplin jong mo pi ki kon samna nong ila kai ka ba deling ba da ka mon ka bajwat ka jong pi ba ye ki e berkhot ye ki thong ba kum ka chala kala angnot le si sin ka ski ansala man pun urlong ye ka khublei shiboni pi baro ki bepet ya ka ni ka program ka bangila ekran le si kala long kham kalan khndiat ko kom jing ekran re ke ka bangila persang ban ai shapi hi ka long ya ka khubor ya ka lawai chapang ka jingkiu jong ka kamila kai ne ka sports hagni ki chala